وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت نیشنل ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ بورڈ کا اجلاس۔ وزیراعظم کو نمک اور دوا سازی کے شعبوں میں برآمدات میں تنوع کے امکانات سے آگاہ کیا گیا۔ حکومت معیشت کو مزید مضبوط بنانے اور روزگار کے مواقع بڑھانے کے لیے ملک میں کاروبار دوست پالیسیوں پر توجہ مرکوز کر رہی ہے۔ نمک اور دوا سازی کے شعبوں میں برآمدات میں تنوع کی مکمل صلاحیت فائدہ اٹھانے کے لیے تمام تر ضروری اقدامات کیے جائیں۔ وزیر اعظم عمران خان۔ ملک کی ترقی نوجوانوں کی ترقی پر منحصر ہے۔ ذہین اور محنتی نوجوان ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں۔ حکومت ملک میں میرٹ کی بالادستی کو یقینی بنا رہی ہے۔ نوجوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں اور محنت کو اپنا شعار بنائیں۔ اسلام آباد میں نیشنل یوتھ کونسل کے ممبران کے ساتھ ملاقات میں وزیر اعظم عمران خان کا اظہار خیال۔ کورونا وبا کی وجہ سے پوری دنیا میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ خطے میں پیٹرول کی قیمتوں میں پاکستان 17ویں نمبر پر ہے۔ رواں ماہ میں اشیاء ضروریہ پر براہ راست سبسڈی دی جائے گی۔ شعبہ زراعت اور صنعتیں بھی ترقی کی راہ پر گامزن ہیں۔ صحت کارڈ پورے ملک میں ہر گھرانے کو دیا جائے گا۔ بجلی کی قیمتوں کو کم کرنے کے لیے 10 نئے ڈیم بنائے جا رہے ہیں۔ وزیر خزانہ شوکت ترین اور وزیر مملکت فاروق حبیب کی میڈیا سے گفتگو۔ ملک میں کرونا وائرس کے مثبت کیسز کی شرح 2.87% پر آ گئی۔ 24 گھنٹے میں 56 افراد جاں بحق۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 49,049 ٹیسٹ کیے گئے۔ 1,411 نئے کیس رپورٹ۔ کورونا ویکسین نہ لگوانے والوں پر آج سے بندشوں کا نفاذ۔ ریسٹورانٹس اور شاپنگ مالز میں داخلہ بند۔ شادی ہالز میں بھی نہیں جا سکیں گے۔ ہر طرح کے سفر پر پابندی۔ ویکسین لگوائیں، اپنی اور پیاروں کی زندگی بچائیں۔ بحیرہ عرب میں موجود ڈپریشن شدت اختیار کر کے ڈیپ ڈپریشن میں تبدیل۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں طوفانی بارشوں کا سلسلہ 2 اکتوبر تک جاری رہے گا۔ کراچی میں موسم کی ہنگامی صورتحال کے پیش نظر آج عام تعطیل ہے۔ ماہی گیروں کے سمندر میں جانے پر پابندی۔ شہر میں لازمی سروسز والے اداروں اور بارشوں کی ایمرجنسی خدمات انجام دینے والے اداروں کے علاوہ تمام سرکاری دفاتر، تعلیمی ادارے اور کاروبار بند رہیں گے، جبکہ جامعہ کراچی میں آج ہونے والے امتحانات بھی ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے جگلوٹ سکردو شاہراہ کے مکمل ہونے کی تاریخ کا اعلان کر دیا۔ شاہراہ 30 اکتوبر تک مکمل ہو جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے سیاحت کے فروغ کے لیے چترال اور گلگت بلتستان شاہراہ کی بھی منظوری دے دی۔ شاہراہ پر دسمبر میں کام شروع ہو جائے گا۔ گلگت بلتستان سی پیک کا دروازہ ہے اور سی پیک اس خطے کی ترقی کا ضامن ہے۔ وزیر مواصلات مراد سعید۔ بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی۔ ضلع شوپیاں میں محاصرے اور تلاشی کی تازہ کارروائی میں 1 کشمیری نوجوان شہید۔ گزشتہ ماہ کے دوران مقبوضہ علاقے میں 14 بے گناہ کشمیریوں کو شہید کیا گیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے شعبہ تحقیق کی رپورٹ جاری۔ شمالی کوریا کی جانب سے میزائل تجربات کا سلسلہ جاری۔ ہائی اسپرنگ سونگ کے بعد گزشتہ روز اینٹی ایئر کرافٹ میزائل کا بھی تجربہ۔ صورتحال کی سنگینی پر غور کے لیے امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی مشترکہ درخواست پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج نیو یارک میں ہو رہا ہے۔ ہائپر سوئنگ میزائل کے کامیاب تجربے کے اعلان کے بعد امریکہ اور اس کے 2 بڑے اتحادی ممالک شمالی کوریا کے خلاف کارروائی چاہتے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی صنعتی نمائش دبئی میں شروع۔ 200 کے قریب ممالک کے صنعت کار اور برآمد کنندگان اپنی مصنوعات پیش کر رہے ہیں۔
नुमाइश को देखने के लिए 25 लाख से ज्यादा अफराद दुबई आएंगे, जो यहाँ की कुल आबादी से दुगना है। नुमाइश से कोरोना वबा से मुतासर होने वाली मईशत को फिर से तवाना बनाने में मदद मिलेगी। पाकिस्तानी कोहपेमा सरबाज खान का एक और कारनामा। नेपाल की 8,167 मीटर बुलंद दाव वाला गिर चोटी सर करके 8,000 मीटर से बुलंद 9 चोटियां सर करने वाले पहले पाकिस्तानी कोहपेमा बन गए। मोहम्मद अली सतपारा का 8,000 मीटर से बुलंद 8 चोटियां सर करने का कौमी रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। सरबाज खान दावला गिरी चोटी पर सब्ज हिलाली परचम लहरा कर पहले पाकिस्तानी बन गए हैं। नेशनल T20 में आज भी 2 मैचेस खेले जाएंगे। इवेंट के 13वें मैच में बलूचिस्तान और सदर्न पंजाब दिन 3 बजे मद्दे मुकाबल होंगे। 14वां मैच नॉर्दर्न और सिंध के दरमियान शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। मैचेस PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। क्रोएशिया में 6 रोज़ा साइकिल रेस बेल्जियम के मिलान मेंटेस ने तीसरा मरहला अपने नाम कर लिया। मेंटेन ने 167 किलोमीटर का फासला 3 घंटे 58 मिनट और 33 सेकंड में तय करके न सिर्फ पहली पोजीशन हासिल की, बल्कि लीडर जर्सी पर भी कब्जा जमा लिया। दूसरी जानिब बरतानिया की जॉस लॉर्डन ने खवातीन साइकिलिंग में 1 घंटे में सबसे ज़्यादा फासला तय करने का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। लॉर्डन ने 1 घंटे में 48.405 किलोमीटर का फैसला तय किया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। मैं हूं सदफ अली खान। स्पोर्ट्स न्यूज़ के साथ मैं हूं शफीक खान। नाज़रीन, बुलेटिन में खबरों की तफसील शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। मोमिनो, जब जुमे के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए तो अल्लाह की याद यानी नमाज के लिए जल्दी करो और खरीदो फरोख्त तर्क कर दो, अगर समझो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। रियासत मदीना की तरफ एक अहम कदम पाकिस्तान की तारीख में पहली बार। खुतबे जुमा ऐवान सदर की जामे मस्जिद से बराह रास्त PTV न्यूज और PTV होम पर। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत मईशत को मज़ीद मजबूत बनाने और रोज़गार के मौक़े बढ़ाने के लिए मुल्क में कारोबार दोस्त पॉलिसियों पर तवज्जो मरकूज़ कर रही है। कारोबारी बरादरी को ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू एडिशन के हुसूल के लिए जदीद टेक्नोलॉजी अपनानी चाहिए। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल एक्सपोर्ट डेवलपमेंट बोर्ड के इजलास में मुल्की बरामदात में तनव्वु पॉलिसी बिलखुसूस नमक और दवासाजी के शोबों में पाई जाने वाली सलाहियत पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की कि नमक और दवासाजी के शोबों में बरामदात में तनव्वु की मुकम्मल सलाहियत से फ़ायदा उठाने के लिए तमाम तर ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। ब्रीफिंग में बताया गया कि पाकिस्तान इस लिहाज से खुशकिस्मत है कि यहाँ हर किस्म का नमक दस्तियाब है, जिसमें चट्टानी नमक, समंदरी नमक और झीलों से हासिल शुदा नमक शामिल है। 6 अरब 20 करोड़ टन के मजमूई ज़खायर के साथ खेवड़ा में नमक की कान दुनिया की दूसरी बड़ी कान है। पाकिस्तान के पास 1050 किलोमीटर तवील साहिली पट्टी के साथ समंदरी नमक के वसी ज़खायर भी मौजूद हैं। ब्रीफिंग में बताया गया कि दुनिया की 350 मिलियन टन नमक की
खपत का 60% कीमियाई सनद बनाती है। पाकिस्तान की सालाना नमक की पैदावार 4 मिलियन टन है, जबकि हर साल सिर्फ 3 लाख टन बरामद किया जा रहा है। हब साल्ट और बलूचिस्तान की हुकूमत ने नमक की बरामद में पाकिस्तान की वसीम इम्कानात को बरूए कार लाने के लिए एक नया सोलर साल्ट मनसूबा शुरू किया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नमक पैदा करने वाला मनसूबा होगा और नमक की बरामदात को 2023 में $400 मिलियन तक बढ़ा देगा, जिसमें हर साल मजीद $200 मिलियन सालाना इजाफा होता रहेगा। मजीद बताया गया कि इस वक्त पाकिस्तान की दवासाजी की बरामदात $275 मिलियन हैं, जिसकी बरामदात में मजीद $74.3 बिलियन इजाफे की सलाहियत है। मशीनरी और साजो सामान में सरमायाकारी पाकिस्तानी अद्वियात के रजिस्ट्रेशन के अमल को हमवार करने, मारूफ मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ मनसूबों में इश्तराक और ब्रांडिंग के लिए बैनुल-अक़वामी मंडियों में सेल्स और मार्केटिंग टीमों की तकर्री के ज़रिए तरक्की की इस इस्तदा से भरपूर फ़ायदा उठाया जा सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुल्क की तरक्की नौजवानों की तरक्की पर मुनहसर है। हुकूमत मुल्क में मेरिट की बालादस्ती को यकीनी बना रही है। इस्लामाबाद में नेशनल यूथ काउंसिल के मेंबरान के साथ मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान वसाइल से मालामाल है, ज़हीन और मेहनती नौजवान हमारा कीमती असासा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि नौजवान हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें और मेहनत को अपना शार बनाएं। उन्होंने कहा कि अजीम रहनुमा हमेशा सादिक और अमीन होता है। फ़नी तरबियत पर जोर देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान को अपनी बरामदात में इजाफा करना है। जब हमने हुकूमत संभाली तो उस वक्त पाकिस्तान की बरामदात $20 अरब थी। हमने इस शोबे पर खुसूसी तवज्जो दी और आज बरामदात में 35% इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी उस्मान डार ने इजलास को नेशनल यूथ काउंसिल और कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत नौजवानों की तरक्की के लिए किए गए इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म को बताया गया कि नेशनल यूथ काउंसिल कामयाब जवान प्रोग्राम का एक अहम इक़दाम है, जिसका मकसद नौजवानों की तरक्की और उन्हें बाइख्तियार बनाना है। नेशनल यूथ काउंसिल के अरकान की तादाद 33 है, जिनका ताल्लुक़ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से है। काउंसिल के अरकान में अक़लियतें, ट्रांसजेंडर्स, जिस्मानी तौर पर माज़ूर अफराद और मर्द ख़वातीन को बराबर नुमाइंदगी हासिल है। इजलास को बताया गया कि वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक नेशनल यूथ डेवलपमेंट फ्रेमवर्क को 6 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसमें समाजी तहफ़्फ़ुज़, सेहत व बहबूद, इदारा जाती इस्लाहात, कमज़ोर तबके के नौजवानों की फलाह, रोज़गार की फराहमी और नौजवानों को माशी लिहाज से बाइख्तियार बनाना शामिल है। इजलास को बताया गया कि 2023 तक कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत नौजवानों में माशी खुदमुख्तारी और यूथ एंटरप्रेन्योरशिप के लिए $100 अरब तकसीम किए जाएंगे। इस सिलसिले में अब तक $23 अरब तकसीम किए जा चुके हैं, जिससे 33,000 मुलाजमतों के मौक़े पैदा हुए हैं। नाज़रीन, ब्रीफिंग में मज़ीद ये बताया गया कि कामयाब जवान हुनरमंद प्रोग्राम के तहत 2 लाख नौजवानों को वज़ाइफ दिए जाएंगे। नौजवानों की सलाहियतों से इस्तिफ़ादा करने के लिए कई दीगर और प्रोग्राम्स का भी आगाज़ किया गया है, जिसमें कामयाब जवान मरकज़, टैलेंट की तलाश, खेलों की एकेडमीज़, ग्रीन यूथ मूवमेंट और इनोवेशन लीग जैसे प्रोग्राम शामिल हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने FBR की तरफ से माली साल 2021-22 की पहली समाही में 1,395 अरब रुपए के महासिल इकट्ठे करने पर कौम को मुबारकबाद दी है। FBR ने पहली समाही के लिए अपना हदफ 1,211 अरब रुपए मुकर्रर किया था, जबकि उसने इससे कहीं ज़्यादा महासिल इकट्ठे किए। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि ये इस बात का भी मज़हर है कि गुज़श्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में हमारी आमदन में 38% इजाफा हुआ है। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कहा है कि पूरी दुनिया महंगाई की तेज़ तरीन लहर की लपेट में है, जिससे मकामी मंडी भी मुतासिर हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत आम आदमी पर महंगाई के बोझ में कमी के लिए इक़दाम कर रही है। वो इस्लामाबाद में वज़ीर ममलिकत इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब के हमरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। तफसील बता रहे हैं हसन तारिक फर्द। नाज़रीन, आपको यहाँ पे बताते चलें कि वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कहा है कि कोरोना वबा की वजह से ख़ाम तेल की बैनुल-अक़वामी कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, ताहम हुकूमत ने टैक्सों में कमी से अवाम को रिलीफ फराहम की है। इसके साथ साथ वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि अक्टूबर से खाने पीने की बुनियादी अशिया पर बराह रास्त सब्सिडी दी जाएगी। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के जरिए कमज़ोर तबके को आसान कर्ज़े फराहम किए जाएंगे। वज़ीर ममलिकत इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब ने कहा कि आम आदमी की फलाह हुकूमत की अवलीन तरजीह है। पहली हुकूमत है जो फूड सिक्योरिटी पर तवज्जो दे रही है। नाज़रीन,
آگے بڑھیں گے اور یہاں پر آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ ڈنمارک کے وزیر خارجہ جیب کوفورڈ نے اپنے وفد کے ہمراہ 2 روزہ دورے پر وہ اسلام آباد پہنچ گئے ہیں اور وزارت خارجہ آمد پر وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے معزز مہمان کا خیر مقدم کیا ہے۔ اس موقع پر ڈینش وزیر خارجہ نے وزارت خارجہ کے سبززار میں پودا بھی لگایا۔ اپنے دورے کے دوران دونوں وزرائے خارجہ کے مابین وفود کی سطح پر مذاکرات ہوں گی۔ وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ کرپشن کی تحقیقات ہوں گی۔ شریف خاندان کی کرپشن کا سی پیک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ لوگ کرپشن کر کے اداروں اور ملکوں کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں۔ یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ مسلم لیگ نون اپنی کرپشن سے چین کو کیوں جوڑنا چاہتی ہے۔ احسن اقبال صاحب تو پہلے فیصلہ کریں کہ مسلم لیگ کو چلا کون رہا ہے، ان کا لیڈر کون ہے۔ پہلے وہ نون لیگ میں لیڈر اعتماد کا ووٹ لے لیں، پھر باہر والوں کو کہیں کہ کوئی اعتماد کا ووٹ لیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم کو پاکستان کی اسمبلی کا ہی نہیں 18 کروڑ لوگوں کا اعتماد حاصل ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ اسی طور کے اوپر جو ہے اس اعتماد کے بل کے اوپر ہی حکومت کرتے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ مسلم لیگ نون اپنے کرپشن سے ہر وقت چائنا کو کیوں جوڑنا چاہتی ہے۔ شریف فیملی کی کرپشن کا سی پیک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو کرپشن ہے اس کی انویسٹیگیشنز ہوں گی۔ سڑکوں کی کرپشن کا بھی ان سے تعلق ہے، سی پیک سے تعلق نہیں ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس ڈیپٹی اسپیکر قاسم سوری کی صدارت میں جاری ہے۔ قومی اسمبلی اجلاس کے ایجنڈے میں 24 نکات شامل ہیں۔ وقفہ سوالات میں مختلف وزارتوں سے متعلق 28 سوالات ہیں، جبکہ پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے سمیت توجہ دلاؤ 2 نوٹسز بھی شامل ہیں۔ اجلاس کے ایجنڈے میں مختلف تحریک اور قائمہ کمیٹی کی رپورٹیں بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ایجنڈے پر صدر مملکت کے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے خطاب کی اظہار تشکر کی تحریک بھی شامل ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں، قومی اسمبلی کا اجلاس ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری کی صدارت میں جاری ہے۔ قومی اسمبلی اجلاس کے ایجنڈے میں 24 نکات شامل ہیں۔ وقفہ سوالات میں مختلف وزارتوں سے متعلق 28 سوالات ہیں، جبکہ پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے سمیت 2 توجہ دلاؤ نوٹسز بھی شامل ہیں۔ ناظرین، اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے اس وقت ہم نے اپنے نمائندے عمران منصب سے رابطہ کیا ہے۔ عمران، بتائیے گا قومی اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی، قومی اسمبلی کا اجلاس سب سے کچھ دیر پہلے غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اجلاس میں آج حکومت کی جانب سے بتایا گیا کہ جو پشاور موڑ سے نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ تک جو موٹر وے کا منصوبہ ہے وہ 23 مارچ 2022 تک مکمل کر لیا جائے گا، اور اس منصوبے کے لیے بجٹ میں 1000 ملین روپے بھی مختص کر دیے گئے ہیں۔ یہ بات جو ہے پارلیمانی سیکرٹری داخلہ شوکت علی نے آج عوام کو بتائی ایک سوال کے جواب میں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے منصوبے کی جلد تکمیل کے لیے ہدایات بھی کر رکھی ہیں، اس کے علاوہ اس میں کچھ چند تکنیکی معاملات ہیں جنہیں جلد حل کر لیا جائے گا، اور منصوبے کے لیے بسیں بھی جلد پہنچ جائیں گی۔ اس کے علاوہ پارلیمانی سیکرٹری سمندر پار پاکستانی صاحبزادہ سبقت اللہ نے بھی بتایا کہ حکومت جو ہے وہ سمندر پار پاکستانیوں کے مسائل کے لیے ایک میکینزم تشکیل دیا ہے، جو ان کو وہاں پہ مختلف مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے جو ہے وہ پروٹیکٹیو سینٹرز بھی بنائے گئے ہیں یہاں پر، اور 2 ایوان کے اندر جو ارکان اسمبلی تھے ان کے استفسار پہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے معاملات جو ہیں وہ درخواست دینے پر حل کر لیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ اپوزیشن کی جانب سے جب پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے احتجاج شروع کیا گیا تو جو علی محمد خان ہیں وزیر مملکت پارلیمانی امور، انہوں نے یہ کہا کہ جو اپوزیشن ہے وہ کورم کی نشاندہی کرتی ہے ہر اجلاس میں، اور ایون کہ وہ پرائیویٹ ممبرز ڈے کے اوپر بھی جو ہے کورم کی نشاندہی کرتی ہے، جس میں کہ ان کو اپنے مسائل بیان کرنے ہوتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عمران منصب خان تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اور ناظرین، سینٹ کا اجلاس چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی زیر صدارت شروع ہو چکا ہے۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو بتاتے چلیں کہ سینٹ کا اجلاس اس وقت جاری ہے۔ چیئرمین صادق سنجرانی اس اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں۔ جی، اس سے قبل ہم نے آپ کو قومی اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ عمران منصب خان نے، جو کہ قاسم خان سوری کی زیر صدارت ہوا اور جو کہ اب کچھ دیر پہلے جو ہے وہ اختتام ہو چکا ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کے ایجنڈے میں 24 نکات جو ہیں وہ شامل تھے۔ وقفہ سوالات میں مختلف وزارتوں سے متعلق 28 سوالات بھی شامل تھے، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ سینٹ کا اجلاس چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی زیر صدارت شروع ہو چکا ہے۔ ناظرین، سینٹ کا اجلاس اس وقت جاری ہے۔ چیئرمین صادق سنجرانی
इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। आपको बताएं कि सेनेट का इजलास चेयरमैन सेनेट सादिक खान संजरानी की ज़ेर सदारत इस वक्त जारी है और इजलास में जो है वो सेनेट का इजलास जो है वो चेयरमैन सेनेट की ज़ेर सदारत इस वक्त जारी है। इससे कबल जो है वो कौमी असम्बली का इजलास था जो कि कुछ देर पहले जो है वो ख़त्म हो चुका है और अब जो है वो सेनेट का इजलास चेयरमैन सेनेट की ज़ेर सदारत जारी है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि मुल्क में कोरोना वबा की चौथी लहर की शिद्दत में वाज़ेह तौर पर कमी आ गई है, जिसके पेश नज़र मुस्बत केसेस की शरह 3% से कम होकर 2.87% पर आ चुकी है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 49,049 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,411 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मुल्क भर में कोरोना वायरस से 56 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़श्ता रोज़ 11,85,379 अफराद की, जबकि मजमूई तौर पर अब तक 8,28,20,350 अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन की जा चुकी है। दूसरी तरफ मुल्क भर में आज से वैक्सीनेशन न करवाने वालों पर पाबंदियों का इतलाक होगा। NCOC के मुताबिक वैक्सीनेशन न करवाने वाले अफराद अंदरून और बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकेंगे। ऐसे अफराद शादी की तक़रीबात, शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट्स में नहीं जा सकेंगे। गैर वैक्सीन शुदा अफराद को होटल्स या गेस्ट हाउसेस में रहने की भी इजाज़त नहीं होगी, जबकि असातिज़ा भी तालीमी इदारों में काम नहीं कर सकेंगे। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखिला और तालिबान के इक़्तिदार संभालने से वज़ीर आज़म इमरान खान का अफ़गानिस्तान के हवाले से दरीना मौक़िफ़ जो है वो दुरुस्त साबित हो चुका है। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स में शाये होने वाले एक मज़मून में कहा गया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने हमेशा अफ़गानिस्तान में अमरीकी जारियत पर तनकीद की है और साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तालिबान के साथ इनखिला के मुआहदे पर दस्तखत से पहले इमरान खान आम मुज़ाकरात के लिए ज़ोर देते रहे हैं। अखबार के मुताबिक इमरान खान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अमरीकी जंग और 2001 से अफ़गानिस्तान में मुदाखलत की मुसलसल मुखालिफत की और उनका ये मौक़िफ़ रहा कि इस जंग में पाकिस्तान की शमूलियत एक बहुत बड़ी गलती थी, जिसके नतीजे में पाकिस्तान को 70,000 से ज़ायद जानों की कुर्बानी देना पड़ी, जो कि इस जंग में मरने वाले 2500 अमरीकी फ़ौजियों के मुकाबले में बहुत बड़ी तादाद है। 2013 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की हैसियत से इमरान खान ने पाकिस्तान में अमरीकी ड्रोन हमलों के बाद नेटो की सप्लाई लाइन बंद करने की धमकी दी। उनके इस मौक़िफ़ पर उनके मुखालिफिन ने उन्हें तनकीद का निशाना भी बनाया, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे। अखबार ने वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान की रिवायती हरीफ भारत के मुकाबले में कोरोना वायरस से निपटने की हिकमत अमली को भी सराहा। अखबार ने लिखा कि पाकिस्तान में कोरोना से होने वाली अमवात भारत के मुकाबले में कहीं कम हैं। अखबार के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान 1970 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद अपनी मुद्दत मुकम्मल करने वाले पहले वज़ीर आज़म बनने वाले हैं और दोबारा भी मुंतखब हो सकते हैं। अखबार ने तस्लीम किया कि अफ़गानिस्तान से अमरीकी इनखिला के बाद जनूबी एशिया की बदलती हुई जियोपॉलिटिकल सूरत हाल के तनासुर में वज़ीर आज़म इमरान खान अपने मुल्क को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान दुनिया की बड़ी ताकतों के लिए खित्ते में तस्वीराती पुल के तौर पर उभर रहा है। 24 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से जारिहाना खिताब करते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अफ़गानिस्तान में अपनी नाकामियों का ज़िम्मेदार पाकिस्तान को ठहराने पर अमरीका पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि अगर आलमी बरादरी तालिबान के लिए मराद देती और उनसे बातचीत करती तो ये सब के लिए बेहतर सूरत हाल होगी। अखबार ने लिखा कि गैलप पाकिस्तान की जानिब से किए गए हालिया सर्वे के मुताबिक 2018 में इक़्तिदार में आने के बाद उन्हें 48% अवाम की तायद हासिल है और 10 में से 7 पाकिस्तानियों का ये कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान 2023 तक अपनी हुकूमत के 5 साल मुकम्मल करेंगे। गैलप पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बिलाल गिलानी की राय है कि वज़ीर आज़म इमरान खान और पाकिस्तान के अफवाज एक पेज पर हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान अपने फैसलों पर डटे रहते हैं। कोरोना वायरस के दौरान सख्त लॉकडाउन न लगाने और गरीब को बचाने की उनकी पॉलिसी न सिर्फ मुल्की मईशत के लिए बेहतर साबित हुई बल्कि आवाम में भी मकबूल हुई। अखबार का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत की जानिब से मईशत की बहाली के लिए मुतारिफ कराई गई पॉलिसी की बदौलत पाकिस्तान की मईशत 2022 में 4% की शरह से तरक्की करेगी। नाज़रीन, दहाइयों से गैर मुल्की तसल्लुत से निजात के बाद तालिबान हुकूमत अफ़गानिस्तान में हुकूमती नस्म व नस्ब के खिलाफ और शफाफ और पेशा वराना बनाने के लिए हंगामी इक़दाम कर रही है। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अख़ुंद ने वज़ारत दिफ़ा, वज़ारत दाखिला और इंटेलिजेंस सर्विसेज के तमाम अहलकारों को हुक्म दिया है कि वो निजी इमारतें छोड़कर अपने मुतल्लिक़ा फ़ौजी अड्डों, बेसिस और यूनिट्स में मुंतकिल हो जाएँ।
ملا حسن اخن نے ہلمند اور قندھار کا بھی دورہ کیا، جہاں انہوں نے امریکی بمباری میں شہید ہونے والوں کے اہل خانہ کے علاوہ غریب اور نادار افراد سے ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ طویل خانہ جنگی سے متاثر ہونے والی بیواؤں، یتیموں اور بے گھر افراد کی امداد حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے صوبائی گورنرز اور بااثر افراد کو ہدایت کی کہ وہ اس حوالے سے تفصیلات جمع کریں۔ دنیا کی 20 بڑی معیشتوں کی تنظیم G20 کا سربراہ اجلاس آئندہ ماہ اٹلی کے دارالحکومت روم میں ہو رہا ہے، جس میں دیگر امور کے علاوہ افغانستان کی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ چین کے سفیر وانگ کیو نے کہا کہ افغانستان غذائی بحران، صحت، تعلیم اور دوسرے مسائل سنگین صورتحال اختیار کر چکے ہیں۔ ایسے میں افغانستان سے منجمد کرنے والے ممالک کو بے بس اور مفلوک الحال افغان عوام پر رحم کھانا چاہیے۔ انہوں نے افغانستان کی بعض حکومتی شخصیات پر عائد پابندیاں بھی اٹھانے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ وہ اس سلسلے میں ہر ممکن کوشش کریں گے۔ عالمی مالیاتی ادارے کی تازہ ترین رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغانستان کے مرکزی بینک میں ڈالرز کے ذخائر طالبان حکومت آنے سے کئی ہفتے پہلے ہی ختم ہو چکے تھے۔ ناظرین، بلیٹن میں مزید خبریں شامل کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ مومنو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد یعنی نماز کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت ترک کر دو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ریاست مدینہ کی طرف ایک اہم قدم پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار۔ خطبہ جمعہ ایوان صدر کی جامع مسجد سے براہ راست پی ٹی وی نیوز اور پی ٹی وی ہوم پر۔ ناظرین، ریاست مدینہ کی جانب اہم قدم، جمعے کا خطبہ آج سے لائیو ملاحظہ کیا جائے گا پی ٹی وی نیوز پر، اور اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں علامہ طاہر محمود اشرفی صاحب۔ ان سے اس حوالے سے جو ہے وہ ہم بات چیت کریں گے۔ سر، بتائیے گا، بہت اچھا قدم ہے یہ اور بہت مبارکباد میں آپ کو پیش کرتی ہوں پی ٹی وی نیوز کی جانب سے بھی، کیا کہیں گے اس موقع پر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ریاست مدینہ کی طرف آپ نے سفر کرنا ہے تو آپ کا ایک چھوٹا قدم بھی اس وقت پوری دنیا کے اندر اور بالخصوص پاکستان کے اندر یہ ظاہر کرے گا کہ آپ کتنے مخلص ہیں۔ آج کے دن یہ پاکستان کے لیے اور پوری دنیا کے لیے ایک خوشی کی بات ہے، خوشخبری کی بات ہے کہ پاکستان سے، ایوان صدر سے، جو پاکستان کا سب سے بڑا ایوان ہے، سربراہ مملکت ہے، ان کے ہاں سے جو خطبہ جمعہ ہے وہ نشر ہو۔ اب انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا جب پاکستان کے سربراہان خود خطبہ جمعہ دیں گے، وہ بھی قریب ہے، لیکن جتنا کام ہو اس کی تحسین ہونی چاہیے، اللہ کا شکر ادا ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے وزیر اعظم پاکستان محترم جناب عمران خان صاحب کے جو بھی اقدامات ہیں، اگر آپ دیکھیں، خواہ وہ احساس پروگرام ہے، خواہ وہ پناہ گاہیں ہیں، خواہ وہ مدارس عربیہ کو تعلیم کے ساتھ منسلک کرنا ہے، خواہ ربیع الاول کی تقریبات ہیں اور اسکالرشپ ہے جو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے، یکساں نصاب تعلیم میں، اور پھر آج کا یہ جو قدم ہے، یہ ایک آپ کے تشخص اور جو بنیاد تھی پاکستان کی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی طرف ایک عملی قدم ہے۔ یہ صرف لفظی باتیں نہیں ہیں، اس ملک کے اندر بہت ساری جماعتیں ہیں جنہوں نے بات کی خدا کی زمین پہ خدا کا نظام، شریعت اسلامیہ کی، لیکن کوئی عملی قدم نہیں ہوا۔ الحمدللہ یہ میرے اللہ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ وطن عزیز پاکستان میں آج ایک تاریخی دن ہے کہ اللہ کی توحید
اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت، اصحاب رسول و اہل بیت اور قرآن و سنت کی جو اعتدال کا راستہ ہے وہ قوم کو پتہ چلے، وہ ہماری نوجوان نسل کو پتہ چلے، وہ ہمارے بچوں کو معلوم ہو کہ دین اسلام کیا ہے، وہ دین جو امن کا، سلامتی کا، اعتدال کا، محبت کا، رواداری کا دین ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر پی ٹی وی نیوز بھی مبارکباد کا مستحق ہے، ہمارے وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب اور ان کی پوری ٹیم جو ہے، اور بالخصوص میں شکر گزار ہوں وزیر اعظم پاکستان محترم جناب عمران خان صاحب کا، پریزیڈنٹ پاکستان جناب ڈاکٹر عارف الرحمان علوی صاحب کا، اور آج کے اس قدم نے حقیقی بات یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ہمارا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کیسے اللہ کا شکر ادا کروں، اور پھر اپنے ملک کی قیادت کا۔ یہ وہ کام ہے جو کام پاکستان کو ممتاز کرتا ہے دنیا میں۔ یہ دنیا اسلام میں کہیں بھی کوئی معاملہ ہو، پاکستانی قوم اور پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی ریاست وہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے، اور میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو دین اسلام نے جو غیر مسلموں کو، اقلیتوں کو حق دیا ہے وہ کوئی اور آئین اور قانون نہیں دے سکتا۔ اور آج کے اس تاریخی دن کے موقع پہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارا آئین جو ہے وہ قرآن و سنت کے تابع ہے۔ پاکستان میں اب اگلا مرحلہ جو ہے، جیسا کہ وزیر اعظم پاکستان نے اسلامی نظریاتی کونسل کے وفد کو خود فرمایا تھا کہ جو اسلامی نظریاتی کونسل نے سفارشات مرتب کی ہیں ان کو مرحلہ وائز ملک میں قانون سازی کر کے نافذ کیا جائے، تو انشاءاللہ پاکستان کا مقدر نظام خلافت راشدہ ہے، جہاں انصاف دروازے پہ آ کے ملتا ہے، لینے نہیں جایا جاتا، جہاں کوئی بھوکا نہیں سوتا، جہاں پر جو ہے کوئی پریشانی اور مشکلات جو ہے اس کے لیے در در نہیں اس کے حل کے لیے جانا پڑتا۔ یہ آج پہلا قدم ہے اس سمت۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو خطبات جمعہ کا سلسلہ آج سے شروع ہو رہا ہے، اس سے قوم کو رہنمائی ملے گی، اس سے دنیا میں پاکستان کا اسلامی تشخص اور وقار بلند ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جو ہے اور بہت ساری خیریں لے کے آئے گا۔ میں ایک بار پھر جو ہے پی ٹی وی نیوز کو، وزارت اطلاعات، حکومت پاکستان کو، اور صدر مملکت اور وزیر اعظم پاکستان کو ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس قدم کو قبول فرمائے اور اس کو پوری امت کے لیے اور پوری پاکستانی قوم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی تعلیمات سے جب ہماری نسل آگاہ ہوگی، جب ہمارے لوگ آگاہ ہوں گے تو بلا شبہ پاکستان مدینہ منورہ کی طرف کی ریاست کی طرف آگے بڑھے گا، اور یہی اس موجودہ حکومت کا دستور اور منشور ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر۔ نمائندہ خصوصی وزیر اعظم حافظ طاہر محمود اشرفی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ آج سے نماز جمعہ کا خطبہ پاکستان ٹیلی ویژن پر براہ راست نشر ہوگا۔ اور ناظرین اب جانے کے موسم کا حال قاسم علی سے۔ السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں کہ بحیرہ عرب میں موجود ڈیپ ڈپریشن اب طوفان میں تبدیل ہو چکا ہے اور اس کو شاہین کا نام دیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ کراچی سے ہمارے نمائندے موجود ہوں گے، ضمیر عباس۔ جی ضمیر عباس، آگاہ کیجیے گا کہ سندھ میں اور کراچی میں اس طوفان شاہین کے زیر اثر بارشیں ہونے جا رہی ہیں، اس کے لیے کیا پیشگی انتظامات کیے گئے ہیں؟ جی بالکل، یہ ہوا کا کم دباؤ جب پہلے موجود تھا بحیرہ عرب میں، تقریباً کراچی سے 240 کلومیٹر وہ دور تھا، تب اس کی انٹینسٹی بڑھتی جا رہی تھی اور اس کی ڈائریکشن جو تھی وہ مکران کی ساحلی پٹی پہ شو کیا جا رہا تھا کہ یہ آ کے ادھر لینڈ فال کرے گا، جس کی وجہ سے جو سندھ کی ساحلی پٹی ہے اور سندھ کے جو دیگر اضلاع ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کی جو ساحلی پٹی ہے، یہاں پہ بہت زیادہ تیز بارش کا خدشہ ظاہر کیا گیا تھا، اور ہوائیں بھی تقریباً 80 سے 90 کلومیٹر کے درمیان بتائی جا رہی تھی کہ اتنی تیز ہوائیں چل سکتی ہیں۔ لیکن کیونکہ کل رات سے اس میں مزید شدت آ گئی، شدت کے ساتھ ساتھ اس کی ڈائریکشن بھی چینج ہو گئی ہے۔ اب وہ نہ ہی سندھ کی طرف آ رہا ہے، نہ بلوچستان کی طرف جا رہا ہے، بلکہ یہ عمان کی طرف ٹلٹ ہو گیا ہے، اور اس وقت یہ تقریباً کراچی سے
80 किलोमीटर दूर है। तो इसके बाद आज जब हमने महकमा मौसमियात से पूछा कि अब उसकी क्या सिचुएशन है, तो उन्होंने कहा कि अब कराची में और सिंध के जो दीगर अजला हैं यहाँ पे हल्की बारिश हो सकती है या फिर थोड़ी कहीं कहीं मूसलाधार बारिश होने का इम्कान है। ताहम अर्बन फ्लडिंग का जो खदशा पहले ज़ाहिर किया जा रहा था अब वो नहीं है। ताहम जो बलूचिस्तान की साहली पट्टी है, जो बलूचिस्तान के जो कुछ शहर हैं वहाँ पे कहीं कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है और वहाँ पे अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। ये तूफ़ान जो है अब ये पहले डीप डिप्रेशन था, अब ये तूफ़ान की शक्ल इख्तियार कर गया है। इसे शाहीन का नाम दिया गया है। ये नाम जो है कतर की जानिब से तजवीज़ किया गया था और अब क्योंकि अब ये पहले लो प्रेशर था, जैसे ही ये साइक्लोन में तब्दील हुआ इसको नाम दिया गया है। इसके ज़ेर असर जहाँ पे भी बारिशें होनी थी, ख़ास करके कराची समेत जो सिंध के दीगर अजला में, वहाँ पे काफ़ी इंतजाम किए गए थे। सिंध हुकूमत की जानिब से मशीनरी भी ज़मीन पे उतारी गई थी उन जगहों पे जहाँ पे वाटर जमा हो जाता है या चोकिंग पॉइंट से उनको क्लियर करने के लिए। इसके अलावा स्कूलों में भी आम तातील दे दी गई थी क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ बताई गई थी कि पेशन गई थी महकमा मौसमियात की कि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होगी। ताहम अब जो बारिशें हैं वो बिल्कुल कम होंगी और आज भी इस तरीके से हल्की हल्की बारिश मुतवक्का है कराची में और कल भी इसी तरीके से रहेगा। ताहम जो सी है यानी जो समंदर है वो रफ़ रहेगा और माहीगीरों को ये कहा गया है कि 3 अक्टूबर तक जो है वो खुले समंदर में ना जाएँ। जी, माहीगीरों को खुले समंदर में जाने से मना कर दिया गया है। हमारे नुमाइंदे ज़मीर अब्बास कराची से हमें बारिशों की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ें और आपको आगाह करें कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम इस दौरान ज़ेनी सिंध और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी में मूसलाधार बारिश भी मुतवक्के है। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। मौसम का हाल आप जान चुके हैं, रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। बहुत शुक्रिया कासिम। और नाज़रीन आगे बढ़ें, आपको बताएं कि जंग और जियो ग्रुप के बानी मीर खलीलुर रहमान मरहूम की अहलिया महमूदा खलीलुर रहमान 95 बरस की उम्र में कराची में इंतकाल कर गईं। मिसेस महमूदा खलीलुर रहमान मीर शकीलुर रहमान की वालिदा थीं। मरहुमा की नमाज जनाजा आज कराची में बाद अज़ नमाज जुमा अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मीर शकीलुर रहमान की वालिदा और मीर इब्राहिम की दादी की वफ़ात पर ताज़ियत का इज़हार किया। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि दुख की इस घड़ी में वो मीर ख़ानदान के साथ ताज़ियत का इज़हार करते हैं और उनके लिए दुआगो हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन और वज़ीर ममलकत फ़ारूक हबीब ने जंग ग्रुप के बानी मीर खलीलुर रहमान मरहूम की अहलिया और मीर शकीलुर रहमान की वालिदा के इंतकाल पर इंतहाई दुख और अफसोस का इज़हार किया। अपने एक ट्वीट में इजहार अफसोस करते हुए वज़ीर इत्तलात ने कहा कि जंग ग्रुप की तश्कील और ओज कमाल तक पहुँचाने में उनका किरदार बहुत अहम रहा है। उन्होंने अल्लाह ताला से मरहूमा की मग़फ़िरत और उनके ख़ानदान के लिए सब्र जमील की दुआ भी की। वज़ीर ममलकत इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब ने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि दुख और गम की इस घड़ी में मीर शकीलुर रहमान से इजहार ताज़ियत करते हैं। मीर शकीलुर रहमान की वालिदा माशता की कामिल मग़फ़िरत और बुलंद दरजात के लिए दुआगो हैं। फ़ारूक हबीब ने कहा कि माँ जैसे बेलौस और दुआओं के ख़जाने के रिश्ते का कोई नेमुल बदल नहीं है। Islamabad to Pakistan for his first ever visit to Pakistan. I'm happy to see him here because we've had some useful conversations on the situation, the unfolding situation in Afghanistan. I've spoken to him over the telephone 3 times and we had a very good discussion in New York. So today we dwelled further on what we had discussed in New York, and I shared with him our assessment of the situation in Afghanistan, and I also shared with him my interaction with Mr. Borrell, the High Representative of the European Union, on how EU can engage with Afghanistan and how can we collectively agree on a way forward. We also availed this opportunity to review our bilateral relations, and I'm happy to share with you that they are on an upward trajectory. There's a lot that can be done, and we have discussed how we should put in that extra effort to improve our bilateral trade,
and promote and attract more investments into Pakistan. I shared with the Foreign Minister and gave him our preference that these are the three areas where we feel that we can benefit from Danish help. For example, renewable energy. And we have welcomed some of the initiatives announced. For example, the Green Partnership Agreement signed between Denmark and Pakistan will give us opportunities of greater cooperation in renewable energy. The fact that that both sides have agreed towards, and Denmark has included Pakistan in the Danish energy transition initiative. This will help us promote our capacity building within the Ministry of Energy and how we can move ahead in this direction. We also discussed the advantages of enhanced parliamentary interaction and the need to promote it. I asked the Foreign Minister to look at the visa categorization that we have been put into and have a fresh look at the travel advisory that we have between our two countries. I thanked him for the support we've received on GSP Plus status from Denmark, and I'm looking forward to his continued support in the days ahead. I also shared with him the concrete steps Pakistan has taken in FATF, which are concrete, comprehensive, verifiable, and how Denmark should play its role in helping Pakistan out of the grey list. So I will conclude by thanking you once again for your visit to Pakistan, and hopefully, collectively, we will work together to build a better bilateral relationship and to see that our region is peaceful and stable. Thank you. Well, first of all, thank you so much, Foreign Minister Qureshi, for receiving me so kindly here in Islamabad. It's my first visit as Foreign Minister, and I believe almost first visit in 10 years from a Danish Foreign Minister to Pakistan. We had many virtual conversations, phone conversations, 3 times during August, and I'm really pleased that we can meet face to face and have I think a very productive, a very comprehensive discussion. We had a good and open discussion, and it was something that I really appreciate. We do not necessarily agree on everything, but we have many shared interests that we also had time to discuss and find solutions to. Listen, I once again want to convey my deepest gratitude to Pakistan for assisting with the Danish evacuation effort with rapid, efficient, and also substantial support, also in the airport, of course, in Islamabad. It was only hours after I spoke with Foreign Minister Qureshi, we were granted permission to use the airport facilities. Thank you, Minister, for that. This arrangement has been crucial in our evacuation and became a model for a number of countries to follow. We also had opportunity yesterday to thank the staff in the airport that assisted Danish authorities and staff there during the evacuation effort. We have evacuated more than 1,000 people out of Kabul, our own nationals, people who work for us, and vulnerable Afghans and their families. We also discussed, and I appreciate that, the situation in Afghanistan in detail. We are, of course, deeply worried that Afghanistan become a safe haven for terrorist groups. The people of Pakistan knows the horrors of terrorism better than anyone else. 1,000 in this country have died, and Pakistan is a very important country in the region. So we had a frank and good discussion on how to deal with the new Taliban regime, how it can become
the government in Afghanistan become more representative, inclusive, also respecting fundamental human rights, including the rights for all, including women and minorities, and also ensuring girls can go to school again. Things like that was very important. Listen, we have a strong and long bilateral relationship, Pakistan and Denmark. For the past 70 years, we had diplomatic ties. We now plan to strengthen them further in areas such as climate change, energy, green transition, but also sustainable trade and commercial ties. There's a huge potential here. We have seen some growing trade relations, and it's an upward curve, but we can do even more. And I want to commend the energy transformation and also the climate efforts that the Pakistani government is doing. I was very pleased to plant a tree with His Excellency before our meeting started. On renewable energy, there is a lot to do. We can work together. And I have also decided that we want to boost our embassy here in Islamabad so we can have even more manpower for this type of cooperation. I'm also happy that we discussed this green framework today that we can have together. So listen, I want to say I know how important Pakistan is to the stability and security of the region, to the stability and security in Afghanistan, and that we need to work together because despite the situation in August in Afghanistan, we all have a keen interest in finding a way forward. We will not turn our back to the situation in Afghanistan. We will still stand up to fight that Afghanistan again becomes an international safe haven for terrorist groups, that the basic rights of the people that lives in Afghanistan, the population, is respected, and that we will create stability and security in the whole region. So thank you so much for receiving me so kindly. It's really good to be here in Pakistan as a foreign minister. Thank you very much. I understand we have time for maybe one or two questions. Can I have a question from the back? And please introduce yourself. Thank you, sir. Shaukat Pracha from Aaj Television. My question to Excellency Makhdoom Shah Mahmood Qureshi Saab is, you both discussed Afghanistan. There is a bill proposed in the US Senate. Pakistan was good till Pakistan cooperated in facilitation of Doha Agreement. And Pakistan was good till the brave and historic surrender of Afghan military and then Taliban takeover. Now, spokesman has given a diplomatic reply to this proposed bill, but how you feel the consequence, the political consequence of the proposed bill in the US Senate? And my question to Honorable Visiting Excellency is, thank you for your sustained cooperation in development sector in Pakistan, including the Energy Transition Initiative. You talked about Afghanistan, and you are rightly worried about the future. So why not then your great country, the European Union, they ensure their engagement, including recognition of the government, while taking note of the ground realities over there? Thank you. Saab, responding to your question directed to me on the proposed US bill. Obviously, we cannot overlook the implications it can have for Pakistan. We are cognizant, and we will do everything possible to explain what the correct position is. We also understand that as the bill stands right now, it does not have bipartisan understanding over it. It is a bill presented by a group of Republican senators who have had a view on how the government of United States should have responded to the situation in Afghanistan. They are critical of some of their own policies. They are people who were against US
withdrawal and are of the view that the immediate withdrawal should not have taken place. They have a right to their views. Pakistan believes in engagement, communication, and obviously defending our interests. We will protect Pakistan's interest. We will defend our position because we have a lot to share with the US Congress. They have to understand the positive role Pakistan has played in fighting terrorism. They have to understand the positive role played by Pakistan in facilitating the peace process. They have to understand what were the causes behind the debacle in Afghanistan. And scapegoating Pakistan would be overlooking ground realities. And they have to understand that a partnership with Pakistan is required in the future as well to achieve stability in Afghanistan and the region. So let us not be excessively obsessed with the bill. It's an attempt, and let's not forget there are lobbies in the United States, and there are neighbors in our region who would like to play up this bill. To me, it is an attempt to pass the buck, and Pakistan has sufficient reasons to defend its course. Thank you for your question. Listen, we are not going to recognize a Taliban government. What we see now in Afghanistan is a very serious situation, and we are very worried about the situation in Afghanistan. I mentioned very clearly if Afghanistan developed into a feeding ground, a safe haven for international terrorist groups, is something that will affect all of us, and we should avoid that. But also the fundamental and basic rights of the Afghan people, the 38 million people that have lived through 4 decades of war, helping them is paramount for Denmark, ensuring their fundamental rights of women and girls. We have just this year in 2021 allocated $80 million for humanitarian help and relief to the people of Afghanistan, and we will continue to engage to ensure that. That is our position. We will judge any government in Kabul not on the words, but on what they whether they respect people's rights or not, whether they are willing to ensure that terrorist groups doesn't found ground again, whether they would act as responsible partner to the international community with the obligations that implies. That is our position. Thank you. Maybe we can. Thank you, Yes, this is Mateen Haider from GTV. Foreign Minister of the United States has said that Pakistani airspace will be used to carry out drone strikes against Al-Qaeda targets in Afghanistan. Do you think still active and operative, and they have their bases in Afghanistan? And if any such decision is made by the US, has Pakistan been consulted? Will Pakistan cooperate in any such move? And question to guest foreign minister, you have expressed serious concerns about human rights and minorities and women issues in Afghanistan. Pakistan has recently prepared violations in Indian occupied Jammu and Kashmir, entire European of human rights. So how would you see these gross human rights violations and continuous lockdown in Indian occupied Kashmir for the last 2 years? Would you take up this issue at any level with India, because it's a serious human rights issue? Thank you. On the question of support to the United States, I believe there was a discussion in which there was mention of the usefulness of the air corridor
provided by Pakistan in the past. And I believe it was mentioned that we are in talks with Pakistan on the continuation or cooperation in the days ahead. Obviously, that's a decision that will be taken by the cabinet after due deliberation. Looking at all the pros and cons, Pakistan will decide what is in the interest of Pakistan's security, national security, regional stability. Pakistan will take a decision accordingly. Well, thank you for your question. We are fully in line with European Union and also UN to advocate for peaceful diplomatic dialogue on the issues of Kashmir and Jammu. This is what we want to see, and this is what we respect. Thank you. Thank you very much. शाह महमूद कुरैशी की डेनमार्क के वज़ीर ख़ारिजा की हमरा इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इस मौके पर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि डेनमार्क के वज़ीर ख़ारिजा को पाकिस्तान तशरीफ़ आवरी पर खुशामदीद कहते हैं। डेनमार्क से दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को मज़ीद वुस्त देना चाहते हैं।